الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور الأمن والسلام، نور الحق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر الشعاع وعلى البحر الشعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ربنا صل على من حل في خير البقاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق الواصفين والقائلين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف: من مات فقد قامت قيامته. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. المكرمون المبجلون الموقرون sesami mulja torsi abdina amulja aki ajunan setaja para sepo, para masyayikh, para alim, para ulama. Langkong ipon sepo kaula ajunan setaja. Hadratal muhtaram ajunan semulja Kiai Haji Bulqini.
Seda ajunan abtina sangat amulja aki hadratal mukarram ajunan simulja ke Haji Abdul Muqid. Seda ajunan abtina sangat amulja aki ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para asatid, ajunan seteja para karabat, famili, taretan peleta tangke. Setampanya put asma ajunan, setentona ada ajunan seteja abtina sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Tisakat di tempat sarang seteja jajaran epon. Seda ajunan seteja abtina sangat amulja aki sahibal manzil, Bapak tuan rumah kak di tempat sarang seteja keluarga. Seda ajunan abtina sangat amulja aki hadirin hadirat, mustami'in mustami'at dalam kiliran abtina nyampayakina sakatar tausia mau'izah seberkaitan kalaban acara sebu areh dari wafata almarhumah Zakiyah Siti Maryam. Rasai pun tada pamator sepatot pantas ikebay pamulator pamuka anging abtina amulain muka kalaban nambay poci nambay pangalam ngatoren syukur da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak-banyak nikmat. Di antarai pun kaula ajunan kantos saat mangken sampai beja mangken ki kasokanin sareng Allah subhanahu wa ta'ala tambahin nikmat sehat peringin nikmat sempat sehingga kalaban sehat dan sempat kaula ajunan bisa menuin hadir undangan sahibil hajat sekeluarga eka di tempat dalam acara mut-ngimutin dari wafat Pak Polo Arena almarhumah sedua almarhumatain sedua iki kak dinto Zakiyah sareng Siti Maryam mantarmuka para rabu pada mulja kalaban kaketena ajunan mulai dari kencerna nyampung bala, kencerna ngormat tatangka, kencerna maus Al-Quran, kencerna maus tahlil, kencerna ngatoren sedekah ban seterusnya tetia tambahan perak, tambahan bunga, tambahan jembar, bahkan tambahan pangkat andi orang-orang seiniatin ban orang-orang seimutin khususnya almarhumah Zakiyah sareng almarhumah Siti Maryam ban orang-orang dari karabat taretan bengesepona si ampun ngadaan atina kaula ajunan ngadep berangkat da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ben muka mentar para rabu pada mulja kaula ajunan seteja sempat ngarabuin acara imalem mangken nomor sitong kaula ajunan mapunga sahibil hajah seki odi alam tunya dan kaula ajunan mapunga da karabat teretan syampun berangkat da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala kencerna mapunga da kapangkelinda teretan seki odi alam tunya ban kencerna mapunga da teretan-teretan si ampun berangkat da alam kopur salah starena ngalakonin banyak-banyak kewajiban tada selebih utama tempeng memasok bunga da kateretan seki odi alam tunya memasok bunga da kateretan se ampun wafat da pak da ke alam barzah. Amin Allahumma. Kalaban mabunga na kaula ajunan da teretan seki odi eka di tempat banteretan siampun wafat khususnya almarhumataini si dua kadinto muka mantar kaula ajunan iblis kepungaan baik i dalam kau di antunya di lebih iblis sepunga saat kaula ajunan masuk laku du malam da kabang labang tepate untuk berangkat da alam perbatasan yang terna alam tunya dan alam akhirat seinya maki alam kubur dan alam barzah. Amin Allahumma amin. Para rebu pada mulja ngimutin teretan si ampun wafat di antara maksud dan tujuan sesangat penting ben parlo ikan di kaula ajunan ngimutin teretan seki odi alam tunya. Para rabu pada mulja melana dari halka dinto para ulama, para guru, para sepo, para muballighin lebih kento tercatat nang sebagian khutbah Jumat fa'tabiru biman madha minal amwat cak maturan mayu aba-aba seki odi alam tunya
engkau benci bin kakek kapi ya pun kiai ke itu non mayu ngala peringatan ngala apa burukan kalaban orang-orang sela cecer ceretan ben cecer asman di alam dunia orang ron ben jasa telah berangkat ke alam akhirat. Para rabu sepada mulia hal kak dinto Allah subhanahu wa ta'ala ada kaula ajunan seki odi alam dunya maimut mesen masenga da kaula ajunan kalaban tabun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah takwati bin kakek kapireng da kasitong are sedimma iare jeriyati bin kakek kapi pekal epa belia da kakusti Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat iare jeriya deki kaula ajunan sataja tabun kusti Allah bekal tapang kia katemuna kalaban belis nak kalakuan sepernah kalakuan alam dunya baik kalakuan pekusa di lebih belis nak kalakuan cuban wahum la yuzlamun satujan aba seberangkat ke alam akhirat taika tungki bi kusti Allah karena wa ma rabbuka bidzallamin lil abid Allah tandik sifat tungki dak ke bulan tapi ke bulan sendik sifat tungki dak banti bi benda ka orang lain muga manter esapora amin Allahumma. Nah panapa are kento non takwati bin kakek kap tidak kasitong are seiare jadi deki kakek ipa belia da keajunan Allah ipa ngadep da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala ulama anapseren manabi tak takelero imut tafsir jalalain saya maksud are kento yaumul qiyamah are kiamat. Nah dari kadin to are kiamat kento nun bi ulama sitong ulama siasmaipun Muhammad Al-Amin Al-Harari di dalam kitab tafsir beliau Hadaiqur Rauhi war Raihan nerangakinun bahwa kiamat kento bertelok bernama kento si alam nabi kaula ajuna nomor sitong kiamatun sughra kaula ajunan bekal ngalamen nak kiamat kini sengak jeteng-teng aki make ibrin sifat kini kini ibrin sifat kini polan bade sirajaan teh pada rabu sepada mulja wa kiamatun wusta kaula ajunan bekal ngalamen nak kiamat pangnengah tak raja tak kini bahkan kaula ajunan bekal ngalamen nak kiamatun kubara kiamat sesangat agung. Para rabu sepada mulja iare kiamat ke intonun baik sekeni atau sepang nengah bilebih sepaling raja karena kento kadahsyat na tak bisa iokor tak bisa capok kalaban akal namun seketir contoh untuk medepa baik kiamat kini atau bepang nengah lebih kiamat sepaling raja kento non kaula ajunan bekal ningal na kakriduan bekal ningal na kaposangan kabiringsangan bekal ningal na kakiriduan katakuan kakirimisan baik sekeni atau besepang nengah atau beseraja. Nah para rabu sepada mulja kiamat kini kinto panapa kiamat kini kinto cepon ulama mautu ahadina setan kaula maten kaula ajunan bang sebeng laku dumalam kinto kiamat kini milana kanjing Gusti dalam sabegan hadisnya ada buah kiman mata faqad qamat qiyamatuhu ay as-sughra cepon ulama siapa orang selamat Zakiyah Siti Maryam Mambu Majabu aja kerabat taretan para puju para guru singalamin ampun depak de kapan apa sanya maseta nyep-cep lada kiamat kene karena tebung kanjing Nabi Muhammad siapa-siapa orang semate makalah terjadi deka orang jerik kiamat tapi bi ulama maknain iarten ay kiamatun sughra tegese kiamat sekene kelanon ikan dia orang secalaka
dan kula tak bahasa panapa si bekal terjadi deki alam kubur bahkan itas lencak. Tetapi mungkin ngalasi paling ringan. Kiamat kayak ini itu pesan bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Kayak ngain reng kakek jeria apa banyak ingat dek kasih kenceng makujuran dek banyak man nyaman nang solake, nyaman nang subini, nyaman nang suana, nyaman nang ban bala, nyaman nang ban tatangka, nyaman arasa aki nikmat dunya, rumah anyar, mobil mewah. Apa hadimil ladzat? Pate kaula ajunan. Ngalah si paling ringan ring mate kentunun epesa mun semate lake andi bini epesa ben binin. Mun semate bini epesa ben laken. Mun semate kentu andi anak epesa ben anan. Mun semate kentu andi emak benembu epesa ben eman benembun. Sebelum tentu pagi alam akhirat tapangki boleh, Pak. Sebelum tentu pagi akhirat kaulah ajunan tapangki boleh ben emak embu. Sebelum tentu kaulah ajunan tapangki boleh ben teretan ben karabat ben tatangke. Belum tentu. Ngalak pada ikan saus. Lah tak bengal mikirin, Pak. Kan berangkat ke Makkah. Amit kata tebele tatangke. Kadang ia denin di waktu berangkat. Akhili aing mata. Arapa takwa aba mata jalan tak ketemu pole ben bini ben anak. Padahal kian di arban ketemu. Mun mate, Pak. Lain tempat lain kenangan. Bila lain lakon ben lain keyakinan. Turunan pujuk tu ampar. Pujuk ring wali. Alengki swarga belum tentu nak poton mun tak pada akidan ben kelakon, Pak. Puju ampul ring wali alengki swarga ngiba akidah ben kelakon setepak ben kelakon Gusti Kanjeng Nabi ben keyakinan Gusti Kanjeng Nabi belum tentu potra potren anak poton apolong pagi akhirat mun tak pada keyakinan ben lalakon. Kan mikir ke into saus, Pak. Apa sasi sebelum tentu tapangki boleh. Untuk kiamat kini no. Tak bentak yang saran abak sia gelaup itas lencak kok. Tak bentak saken abak kento deki mun kadung isabak dek jurang seterbes kapoi neraka no. Tak bahasa ke ento mungkin. Bon. Nomor 2 kiamatun wusta, kiamat pangnengah. Napa nun? Aletun langit dan bumi, Pak. Aletun langit dan bumi, Pak. Antara bumi ke badan ke intonun deki. Coba ngal asitong contoh, Pak, gemperan i waktu kiamat ke intonun aing tase aing songai ngeluar ke darat kapi bening ngeluar belit kaleban aing, Pak. Aing kento baik sederi tase baik sederi songai ngeluar acampur marda para rabu sepada mulja ngeluar ke darat. Saat kak disa nomor 2 kentonon ada, Pak. Apa boleh hewan jin dan manusia setegapi, Pak. 2 nomor 3 Pak kiamatun kubara. Menika sekok ketakon. Kento paling dahsyat kiamat, Pak. Kento dibudin katakuan, dibudin kekrimisan, dibudin keposangan, dibudin keberingsangan, Pak. Panapa kiamat si nomor 3? I waktu kaula ajunan deki ipa keluar dari kubur, ipa masuk ada ke alam mahsyar. Benika neraka, Pak. Raja telu. Ipa keluar ke alam mahsyar. Para rabu pada mulia Allah subhanahu wa ta'ala mesenda ke are-are saya sebut kalaban tebu ittaqu yawman turja'una fihi ilallah
mayureng kaki patako reng sitong are kaki da patako ada sitong are iare kaki jeri bekal ipangadu pada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala deki kaki iare jeri penta tanggung jawab saja kalakuan na sitoman ikalakuan ba alam tunya ban kaki bekal tapangki kalaban beli senang pakai iniin kelakuan bagus pasti tapangki kalaban kencerna pakai iniin kelakuan cuban muntanyon sapora pakun tapangki kalaban sangsin pagi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala apa boleh saya raja non riwayat dari Abdullah ibn Abbas pasera beliau sapopon kanjeng Nabi Muhammad paling alim sahabat Dabun Abdullah ibn Abbas sengko pernah miarsa dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jajepon kuste kanjeng Nabi Muhammad isitong areh malaikat Jibril pernah acabis da keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad atas pakon dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sampun ada pada katelim nun malaikat Jibril ngolok salam assalamu alayka ya Rasulullah ijawab bi kuste kanjeng Nabi Muhammad salamah akhirnya ya Rasulullah kuste Muhammad Allahu yukri'uka salam Allah nitip salam da keajunan namun Muhammad Allah adabu mali araka maghmuman hazina apa napa ajunan cepon kusti Allah maka de cek sosan maka de cek ruwet panapa saya kasosa panapa saya karuwet padahal Allahu a'lamu bih Allah maha uning wa dak kapana perse terjadi dak kanjeng Nabi Muhammad maki tanya aki kento pertanyaan nah sayang ba azat selebur dak kanjeng Nabi Muhammad kalau kule pancingan mun niser ka anak waktu anak nangis tapak-pak itanya aki bi sampean sambi pecet tapak-pak ya nak tapak-pak du maki tanya aki du jela tahu je tapak-pak ya nak kento pertanyaan orang sayang pertanyaan orang niser pertanyaan orang lebur Allah sayang ke kanjeng Nabi Muhammad anapa karwatna mangken itanya akin malai betul lagi dak ka Gusti Allah padahal Allah ampun uning kapan apa saya karwat kanjeng Nabi Muhammad akhirnya kanjeng Nabi matur ke malaikat Jibril ya Jibril qad tala tafakkuri fi amri ummati yaumal qiyamah Jibril bid ampunan ten kula Jibril sesosa seruat mikirin nasib umat dan kula pagi waktu ipa keluar dari kubur si waktu ipa ngadu pada keajunan Allah subhanahu bila sekenjing Nabi Muhammad pak padahal dan kula panjenengan tanding bala patut mun bangsa syarif patut mun bangsa habib pendek balan maka epek kirabi kanjing Nabi Muhammad tanding bala pak soreng jeruan tanding bala pak soreng pangundung tanding bala ban umat pak dari bila sekanjing Nabi Muhammad saya pikir kaulah ajunan takut jadian di nasib kegar kanuraka takut jauh dari swarga kento saya kasosa kanjing Nabi Muhammad secara umum untuk umat coba dan kuleban pancingan buat teman mular nangis ke Gusti Allah tengah malam mikirin bini takut masuk ke neraka mikirin kacong takut masuk ke neraka mikirin jeping takut masuk ke neraka ada saya pikir takut kacong ben jeping lapar takut kacong ben jeping tak ada pada benanan tatangga takut abe bengkah kita nyangkulin dunia kena foto kento saya pikirin kanjeng Nabi Muhammad pak qatala tafakkuri fi amri ummati yaumal qiyamah Jibril abid amunan dan kula sikir pikiran umat dan kula takut celaka kapti pagi hari kiamat perik senin bi malaikat Jibril hal fi amri ahlil kufri fi amri ahli la ilaha illallah fi amri ahlil islam saya pikir bi ajunan kento saya takut celaka kento saya pikir saya karuat bi ajunan kento saya titipang kalian kapan dengan panapa umat de ajunan saya mate kafir panapa umat de ajunan saya setan ngiba kalimah la ilaha illallah yakni ngiba iman ban Islam jawab bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Jibril bal fi amri ahli Islam fi amri ahli la ilaha illallah
mun si kafir dan kula ampun letak ngerena Jibril sebab lay pesan bi Gusti Allah bahwa umat dan kula si kafir dan kula tak bisa nolong pagi ia junan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kento Jibril saya pikir di dan kula umat dan kula singi mate ngiba iman ben Islam cak maturan saya ngutus apa akhirnya bi malaikat Jibril wa untuk malaid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad langsung praktek papadeng wa dari macaran umat Kanjeng Nabi Muhammad di waktu keluar dari kubur deke wa ipakakam Kanjeng Nabi Muhammad tonton bi malaikat Jibril iki besitong ka panguburan di Madinah kento beda kuburan panguburan nyaman panguburan kento nyamin Maqbarah Bani Salimah Bani Salamah Maqbarah Bani Salimah panguburan Bani Salimah beda panguburan nyaman panguburan Bani Salimah akhirnya nunting lah dapat ke panguburan kento sebelum ajelas aki cepon sebagian ulama para rabu sepada mulja dari panguburan kento dari orang si kupuraki panguburan Bani Salimah kento pagi banyak bekal masuk ke swarga tanpa hisab pak dari panguburan Bani Salimah kento deki bekal masuk ke swarga tanpa hisab tapi orang kus kapinya banyak sebagai penguburan kento non akhirnya tinggal dapat ke penguburan Bani Salimah malaikat Jibril kento malaikat pak bu malaikat kento beda bang kangan beda kebang kacir para rabu si pada mulja tinggal dapat ke penguburan kento non Kanjeng Nabi Muhammad beda setin malaikat Jibril tinggalin Muhammad beda kuburan pak bi malaikat Jibril didabuin mayit ikhwah qum biiznillah jaga kaki mayit kuburan laju mereka pak sebelum ada bu kenapa malaikat Jibril ageber kalaban bang sekangan ke kubur kayak itu qum biiznillah mayit jaga kaki kalaban izin Allah kuburan apiyak pak pas keluar orang mbak di kubur kayak itu terak muan nun roh ombangun pak genteng saleran pak sambil ada bu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ningale Muhammad ingki Jibril kata panika deki umat panjenengan senyangu iman senyangu Islam senyangu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i waktu pak keluar di kubur kata panika Muhammad roh oma kata panika roban genteng kata panika ucan kata panika Muhammad akhirnya kena kento benih kiamat bisa setek le sungkula kiamat pak sungkula kiamat ipa keluar ke mahsyar ternyata bi malaikat Jibril ud abalia kakek akati siasal robbu boleh pak fa'ada kamakan abali boleh pak mayit kele abali pak atau top boleh kuburan pon tari Muhammad norok kesitong na intar kamat barak ento nyintar ke sitong pak sebelah beda kuburan ni kadin tonon bi malaikat Jibril ikeber kalaban bang sekacir qum biiznillah jaga kaki mayit kalaban izin Allah sebalik kesiada kuburan apiyak pak keluar bau baceng para rabu sepedu mulja siapa lerungan pas keluar orang pak celeng angut songot pak muan nakoen pak muan ayong siong pak sambil ngucap wa hasratah wa nadamatah aduh kastan aba kecewan aba kastan aba tak iman da Allah kastan aba tak iman da Kanjeng Nabi Muhammad ninggale Muhammad engki Jibril kula ninggalen Jibril ud abalia kakek kita kiamat kina nabali boleh Rabu boleh bah abali kuburan bah pas ada bu Kanjeng malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad hakadha tub'atsuna yaumal qiyamah hakadha yub'atsuna yaumal qiyamah kata panika Muhammad sekaper ben si mukmin ipa keluar dari kubur umat ajunan kata panika deki tonton Muhammad tuh engki Jibril milana Kanjeng Nabi Muhammad sampuna uning kang nyataan kento dari malaikat Jibril pas ada bu pak tore debun Kanjeng Nabi Muhammad kento seputu catat bi kaula ajunan dalam pangkelian kaula ajunan catat dalam ate kaula ajunan pakwa debun Kanjeng Nabi Muhammad
tamutuna kama ta'ishun wa tub'atsuna kama tamutun. Kakereng tebun kanjeng Nabi Muhammad bakal mati tergantung kebiasaan iwak toki odi. Kake bakal mati tergantung kalakonna iwak toki odi. Mun kakere kalakonna bagus korpa terus pertahanaki kake bakal mati bagus. Keng mun kake kalakonna cuba tak tobat ke Allah kalau pen kake semati pas taprak kalaban ajal sementara kake prapan ngalakonin cuba maka deki kake bekal mati cuba deki wa tub'atsuna kama tamutun kake bekal epa keluar dari kubur tergantung pamaten. Mun mate bagus epa keluar bagus ke alam akhirat, mun mate cuba epa keluar cuba ke alam akhirat. Dari kadin to barabu sepada mulja ulama mesenda ke santren, ulama mesenda ke santrena, orang alim mesenda ke bangsa manusia dari tatangkan ban kanca beuri kalaban debu al mar'u yamutu ala ma'ash alaih, al mar'u yamutu ala ma'tada alaih. Kaula ajunan ke intonun bekal mati tergantung kebiasaan iwak toki odin. Kaula ajunan bekal mati tergantung kelakuan sekelakuan iwak toki odin. Panapa bagus panapa coba pate kaula ajunan laku du malam tergantung kelakuan na para rabu pada mulja. Tetitore kaula ajunan ngalak burukan kalaban berangkat mendadan zakiyah kalaban berangkat Siti Maryam mate kento sitong namung sabab lain taretan bada se mate kering bada mate hat sehat bada mate ki beres dan kaula ajunan kento kelenon senga dan kula benikeng kok naku apa benikeng kok naku ate benikeng kok naku abu kok naku orang hokomatusa tapi panapa dan kula keng mata ko mun kok naku bereng tada ila kebala bada pak tapi mun mata ko bereng memang kenyataan. Kaula ajunan udi zaman mangken kita udi zaman laloja pak. Napa cepon ulama? Inna min asyrati sa'ah kathrata mautil faja'ah. Termasuk dari tatangara para kiamat. Mangken kento. Kaula ajunan udi akhir zaman. Kaula ajunan udi akhir zaman. Tatangara orang kento berangkat ke tatangara para kiamat. Banyak orang mate mendadak. Banyak orang mati muda, banyak orang mati tak kering, banyak orang mati hat sehat. Nah dari kadit to para rabu pada mulja kanjeng Nabi Muhammad ada buaki innamal a'mal bi khawatimiha. Kaula ajunan kento econgo deki tergantung di budin wa. Mon kaula ajunan kento waktu para mati kento andi bagus sanajan cuba dari ada pak. Nah keten kula pakun inilai orang bagus bi Gusti Allah tapi sebaliknya pak bagus dari ada kengting para mati orang sebulan orang seminggu au ba kecuba pas mati di dalam keadaan cuba nah kesak senbi kalakonna coreng gela mati cuba di budi bara rabu pada mulja teti congonna iya khermaten la dari kadin to ngireng tore kaula ajunan seki nguda jak tenang kalagaban kang ngudeuna kaula ajunan seki sehat jak tenang kalaban kesehatan nah pate kento beni andin reng tua pate kento beni andin reng kering mun mate kento andin reng tua janun baji ada mate mun mate kento andin reng kering janun ada orang res-beres panggil bi Allah subhanahu wa ta'ala dari kadin to ngireng sebagus dari kaula ajunan tingkat aki kebagusan nah secuba dari kaula ajunan tuli atau pada ka Gusti Allah jak tunda kalaku sobu si atau pada tobat kento syarat pertama wa beni ayon colo anyun sapora de ka Allah tapi syarat pertama ikan direng tobat aten pakasta atas kalakuan coba seterjadi keaben tong dua ajen cita belia boleh dua ajen cita belia boleh dua telok colo jambu apora ka Allah jangan kui cara pak muntau ning kamaknan jangan kui cara pak kaula ajunan ring matura malih sajon mantap ka ate apora ya Allah saporan Guste ambuatan kula Guste panika kelenon tobat kento kasta tabelia boleh
kasta atas terjadiin kalakuan tusa kento ampunannya matobat para rabu siapa demulja dari kadin toh atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dari hadis kento jaipun ulama mun kaula ajunan andi salaki aku cak tunda kalem malam si atobat tako idzuhur maren ikoniin mun kaula ajunan andi salah malam cak tunda kalaku ki aku si atobat tako aba niat tedunga la melana temu alam kubur Pak. Tori pikir kaulah ajunan kita bekal katamu yang nano. Pasti kain toba. Pasti. Kelanon. Ibrahim An-Nakhai. Kiai Ibrahim An-Nakhai kain to benih kalau kunreng tahu macam derin alim. Pengarang kitab. Wa huwa yabki inda mautih. Kiai Ibrahim An-Nakhai kento mular non i waktu para sete pereksanin bi keluargan jaring orang bagus orang alim pangarang kitab debun erok torok orang awam debu bagus dumaki mular apa saya mular enaria apa saya kososa apa saya karuat pereksanin bi keluargan ya Ibrahim malladhi yubkik Ibrahim panapa makmular ajunan beda panapa ajunan makmular wab jawab napa kaifala abaki wa inni al'an antadhiru rusula rabbi imma ila jannah wa imma ila nar tak nangis sederem mareng tak nangis sederem matang keluarga tak nangis sederem mangko tang nak foto engkau setire perpan ngantos rabun banyak kon pakona Allah saya nggak perhati aki ocak kento debu kento rusula rabbi bismil jam'i beni rusula rabbi bismil mufrad kento debu sengko satiarena tak nangis sederem nah engkau satire parpan ngantos banyak kon pakona Allah subhanahu wa ta'ala pasira saya maksud banyak kon pakon konon malaikat maut ben anak buan malaikat maut kento mun nyambutnya bebenih ke tibi teh banyak pasukan teh lah sebelum nyabut teh mun saya cabut teh gelanon mantar lancing umur dalam bagus pangabek tidak kakuste Allah amin Allahumma malaikat maut mun rabu nyabutnya ben kiai bulkini malaikat maut nyeper ke swarga Pak ngalak beden roh labun biru sampun iminyain kaleben minyak swarga labun biru sampun iminyai kaleben minyak swarga kento roh deki isabak ke dalam labun kento non teti roh tinggal badan kento dari swarga baun room colenan sekeluar di badan colenan sekeluar di badan non nah gelanon Pak mun kanon kento mungkin mimpin orang Caring Timur mimpin orang buri takela mimpin orang buri takela tapi mimpi ke intonun kenceng cocok kalaban bareng sebedai kitab kelanon mun lakaran laongku kenyataan kento dan gula tahaddusan bin nikmah wala fakhar keng nyokoren nikmat benih keng sombong keng nyokoren nikmat benih keng sombong sakseen tahaddusan bin nikmah wala fakhar keng nyokoren nikmat benih keng sombong dan kulan di teretan acelenan ke sorveje sehat ki dengudo asman rituan kakak abdina dapat karoman sitong orang Pak waktu pagi dapat malam gitu jadi sebelum berangkat kelenon belakang ingo bangaki teer kan yang bangaki nasek tuku nasek baru neka teer make dan kula berangkat ke alako mun pancingan keluar panika koncin pas koncin deki sebaik itu enjak engkau tak keluaran kok entara keluar deki mari zuhur engkau istirahat terus orang itu berangkat kakak salat duha mari salat duha rin sarenan neku tasbih sebagai itu pas terus tade Bang sete tempat ke itu jadi sesuai kalaban si bedai mimpi deki lakaran paseten ke itu tedungi rumah noreng itu tanah ke itu neku tasbih nah sen kita ekakan karena ekakan kemarin asalat duha ampun lebih jauhan mari
akhirnya datang ke sitong teretan kakek tak ring sete jalan sete surveja sete jauh dari Roma derem maka tak jadi engkau sendi Roma berangkat antara ajalanan antara nyari kasap engkau ibriin nase soroder bingkok nase tekakan kakaknya bingkok untuk singamah nase ini kakan pak sungkuking bederacon ilum nase ketempuan orang sandi anu kento ketempuan cak nuni patenin bi orang sana jantan kula keluarga tak kira nempuaki pak yang koro patenan cak usik nase kento der sungkuking bederacon ilum nase kento akhirnya nasi kita tak der bulan ke apa jangan duha lejiran kok kun mari apa jangan duha para pandit wiridan pas sudah tungoreng nekula bun biru engkau malaikat maut aduh jadi banjin dengan nyabudanya beten kula iya dan kula ilem perjalanan malaikat maut bini jan kula matura anak jan kula matura Allah kaki dopa lah setia labun biru gitu itu toto pakiru cepon dalam mempek itu sampun labun biru jadi toto pagi engkau pas arsa keluar dari alam dunia engkau masuk ke alam akhirat enten beda kemiripan malaikat maut mun nyabut ron kibul kini masuk ke swarga muntut labun biru untuk kebaik bungkos tadaban labun pote kebaik bungkos saja sadeki saat terakhir ke kubur pas ki beda minyak swarga jadi tinggal ia bengaki minyak ampun laroom labun biru colanan ron maki bulkini tanpa tabar tanpa ngerena aloncak kebeda kentonon idilim kebedan yang iman ben Islam insyaallah amin Allahumma amin tapi sebaliknya pak mun orang calaka orang raja tusa bila orang kafir orang munafik malaikat maut pak nyeper ka neraka pak ngalah bedan roh sampun panggang ibuan tahun inuraka nun bau baceng ingkila kadin to tak bisa sefatin para rebu sepada mulja saat ia bengaki roh badan roh gelak roh aku lupuk tanda keluar karena badan dari apa yang neraka para rebu sepada mulja keinto dabun Ibrahim an-Nakhai engkau ria bakal katamuinna banyak kon pakona Allah mun engkau selamat ila jannatin iya ke bangkau ada kepunan seterbas ke swarga keng mun engkau calaka ila nar engkau deki ikerem dek kecurang seterbas ke apa neraka kento nasib sebekal ihalah benda kaulah ajunan mun kaulah ajunan kento selamat dari langker isalat sarin isalat aki terakhir ke arwanun dek kebunan seterbas ke swarga seneng ampun le katawen mulai dari nyecek nyabah etas lencak sampai ngucak aki asri'ubi qaddimuni mayu kecangin tang bala kecangin jabat lambat semikol sengko jabat lambat mun cepat pangupurna ring mukmin mun cepat pangupurna ring mukmin proses kento sebagian ulama ada buaki jadi orang selamat gitu apa kaburu bulan orangnya lakan laminta kada suruh kecengin wangko ngatawin ketang pangkat tapi sebaliknya para rabu si pada mulja tapi sebaliknya para rabu si pada mulja orang secelaka lah seorang secelaka pak cak sampai yosong dari langker pak pak keluar dari Roma ke papandian katu ampun acerit karonon arah saban lah cak terakhir dia kecurang seterbes ke apa yang neraka sejen parak kakopurna sejen santak lolonga sejen parak kakopurna sejen tantak santak cengrenga kento menebi orang celaka dari kadin to kaulah ajunan para rebusi pada mulja tamutuna kama ta'ishun kaulah ajunan kento lah kudu malam bakal seta panapa bagus di budi panapa coba di budi kento etandain tengeren kala benteng kalakon in khairan fa khaira wa in syarran fa syarra tabun kanjing Nabi Muhammad dia tawassadul mu'min fi qabrihi ma qaddamahu min amalih orang mukmin dia bakal ngalaman ada ka kubur tergantung kalakonna sebelum berangkat ke alam kubur in khairan fa khaira lamun bade kalakonna orang jadi bagus maka kuburna deki bagus wa in syarran fa syarra lamun bade kalakonna orang jadi cuba maka bakal katemuna kalaban ka kuburna sangat cuba para rebus pada mulja dari jariah tabun kanjing Nabi Muhammad faghtanimul mubadarata fil muhlah tore kaula ajunan ngala perontongan ngala kesempatan pong kaula ajunan kibrin sempat odi kibrin sempat sehat kibrin sempat baras sebagus tingkat aki kebagusan nah secuba tore tuli atau pada ke Allah subhanahu wa ta'ala kebaik peringatan teretan sedua kento berangkat panggil
da kajunan Allah Subhanahu wa taala penta tanggung jawab sateja kalakuanna secuba ban sebagus bekal ketemu nakalaban balisenna namung acara sibuar malam mangken kento pada amuci ada ke Allah Subhanahu wa taala mun sedua kento ampun la tada tusan kenceren dari amal bagus kalaku malam mangken muga manter tetia tambahan perak tambahan bunga tambahan pangkat amin Allahumma muntusan ki ibadah karwatna ki ibadah kaposangan ki ibadah kabiring sang ki ibadah yang alam barzah muka mantar satu aja dari kencan amal bagus tetia sabab ibatan ipindan iyalan dari karwatna dakar kejemperna dari kaposanganna dakar kesenanganna dari jurang seterbas kapoi neraka mantar muka tetia sabab iyalan dak kepunan seterbas ka swarga amin Allahumma La ilaha illallah La ilaha illallah Lancang umur tada kunana lamun tak bagus lakona pelik raja rizikuna bekal abid inurakana Allah la ilaha illallah Orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar esen muana karena padang sorgana la illallah la ilaha illallah bilanya bah ikrungna padang sata jatuh sana kastapon tada kunana karena padang ancamanna la sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi para rabu sepada mulja keran keinto dari hikmah acara sebuare sebisa abtina nyampayaki kesempatan malam mangken ikat dinto tempat manter muka nyacam abtina dari ada kantos akhir tetia tambahan ilmu sebarakah ilmu semanfaat amin Allahumma Salah lopot kurang lebih nanya on sapora sebanyak akhir pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi adada ni'amillahi ifdalih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kullal ashir bi jahin nabiyil bashirin nadhir. Allahumma ij'al awsil wa taqabbal thawaba ma 'amilna fi hadzal majlisil mubarak min al-a'malis salihati hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuhdiha li hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kulli sahaba wal qaraba wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin waj'al illahumma thawaban mithla thawabi dhalik ila arwahi man ijtama'na huna bi sababihim man ta'lamu bi asma'ihim bi alqabihim bi kunahum khususan amatak Zakiyah Siti Rahwati Siti Maryam
ومن عندهما من إخوانهما من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والفسح والدية والسرور والرضوان والأمان عليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم إن كانوا مسلمين فزد في إحسانهم إن كانوا مسيئين تتجاوز عن سيئاتهم اللهم اشرنا ويوم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا بسر من أسرار الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن